बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका जाना पहचाना चेहरा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को आप लोगों ने फॉलो करना है और वीडियो को लाइक करना है। अच्छा, आज मैंने जिस मौजू पे बात करनी है, हम इस वक्त हैदराबाद के अंदर हूँ। मैं हैदराबाद में यहाँ पे जो हीराबाद है, हीराबाद के अंदर एक है बरकत हाइट्स के नाम से एक प्लाज़ा बना हुआ है। यहाँ पे जो है ना तकरीबन 1 से लेकर 22 फ्लैट हैं टोटल यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कुछ अनासर लोग हैं, मैं तो यही कहूँगा अनासर ही हैं वो लोग, क्योंकि जो ना वो पान वगैरह जो खाते हैं ना, वो फिर दीवारों पे आके जो ना वो थूक जाते हैं, या वो जिसको कहते हैं वहाँ पे जो ना वो अपना वॉश करते हैं मुंह को या जो भी होता है, वो फिर उस पे आके ये करते हैं। तो साइड में आप मेरी वीडियो भी उसकी देख रहे होंगे, वो भी इस तरह की है। सिर्फ ये सेकंड फ्लोर तक मैं आया हूँ, और ऐसे यहाँ पे जनाब जो ना वो अनासर लोग हैं कि देखें ना, अगर कहीं आप दीवार के ऊपर ये पान या इस तरह के जो मुंह से आप वॉश करके अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, कम से कम ऐसी जगह पे फेंका करें, कम से कम तो कोई अफेक्टेड तो ना हो। यहाँ दीवारें खराब हुई हुई हैं, सीढ़ियाँ खराब हुई हुई हैं। मेरा अपना घर यहाँ पे 8 नंबर फ्लैट है, यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ये जो ना बरकत हाइट्स के अंदर। तो यहाँ पे उसके सामने ही लोग, यानी ये कि दरवाजे के आगे साथ दीवार है, उस पे थूक के चले गए, यानी ये। और यहाँ पे लोगों के पास दो दो जनाब, किसी के पास फ्लैट हैं, किसी के पास 3 फ्लैट हैं जो उनके मालिकान हैं जो ना इस फ्लैट के, किसी के पास 4 फ्लैट हैं, यानी। तो इतने यानी ये गिरे हुए लोग हैं कि एक वेल एडुकेट ना होने की वजह से, मैं तो यही कहूँगा ये एडुकेट लोग नहीं हैं, पढ़े, यानी इतना पैसा, इतनी गाड़ियाँ, इतनी कुछ होने के बावजूद एक किस्म की जनाब जो ना वो इस तरह की हरकतें करना, दीवार ख़राब कर देना, ये कर देना। तो ये एक अच्छे और सुलझे हुए ख़ानदान की ये बात नहीं है, बल्कि ये एक जनाब जो है ना घटिया किस्म के लोग, मैं लफ्ज़ बड़ा यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी फॉर माजरत है, ये वर्ड इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ये वर्ड होता है। तो उनको जब इस चीज़ से रोका जाता है कि ये चीज़ें ना करो ना करो, तो फिर हमारे एक सीनियर अफसर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अक्सर मुझे ये कहते हैं जी आप बदमाशी से काम करवाते हैं, आप ब्लैकमेल लोगों को करते हैं। आप मुझे बताएं कि बंदे दरवाज़ों के आगे या दीवारों के आगे पान को थूक के चले जाते हैं, या मुंह को वॉश करने के लिए पान दीवार पे लगा के जाते हैं, क्या इनको रोकना भी है? बदमाशी में चीज़ आती है, मुझे ये बताएं, ये ब्लैकमेलिंग में चीज़ आती है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है जनाब। जो ना किसी को अगर अच्छाई की बात बताओ, किसी को ये चीज़ कर लो, तो उसके अगेंस्ट चलना और उसके खिलाफ बातें करना, ये चीज़ें करना। ये बरकत हाइट्स ये प्लाजा है कि ये वैसे ही ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक लिस्टेड से मुराद वापडा की तरफ से जनाब जो है ना, वो यहाँ पे जो वापडा के नवीद साहब हैं, जो एसडीओ साहब हैं यहाँ पे हैं हाला नाका में। तो ये यहाँ पे 35 से 40 लाख लोगों के बिल रह रहे हैं, जिनके अपने फ्लैट हैं, जो दावे यहाँ पे कहते हैं 4 हम फ्लैट हैं, करोड़ों के मालिक हैं हम, ये हैं। और उनकी हालात ये होते हैं ना कि पान जो खाते हैं या चीज़ें खाते हैं वो थूक के चले जाते हैं दीवारों पे ऊपर ना। तो देखें, अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, हमारे हदीसें भी मौजूद हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ ईमान किसको कहते हैं? ये सफाई से मुराद क्या है? हमारे जिस्म की सफाई हो गई, बाहर की सफाई हो गई, घर की भी सफाई हो गई, तमाम चीज़ों की सफाई हो गई। इन सफाइयों से निस्फ ईमान, यानी आधा ईमान आपको यहीं से मिल गया है ना। हम मुसलमान, आधा ईमान तो हमें इधर से मिल गया, सफाई अगर हमने रखनी है तो आधा ईमान ये हो गया, बाकी आधा ईमान अल्लाह ताला वैसे भी दे देता है। अच्छे अगर काम करें, अच्छी नेकियां करें, कहीं ना कहीं अल्लाह ताला दे देता है। तो ऐसे अनासर जो लोग ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं या इस तरह की ये चीज़ें कर रहे हैं इस महल्ले के अंदर या ये प्लाजा के अंदर कर रहे हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि देखें, आप अपने घर की चीज़ बड़ी संभाल के रखते हो जी, मेरे घर की ये चीज़ खराब ना हो। और यार ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, आप उससे गुजर के लोगों ने जाना है, जिसके मुंह में आया उधर ही थूक दिया, ये बहुत एक किस्म की गलत बात है। और मैं तो कहता हूँ ये बहुत गलत हरकत है।
تو ایسے عناصر سے میری پھر بھی گزارش ہے کہ اس طرح کی حرکتیں، ان چیزوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنا امیج خراب کر رہے ہیں، آپ اپنی چیزیں خراب کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے یہی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عناصروں کو بھی ہدایت دے دے، اور گورنمنٹ آف سندھ سے بھی اپیل ہے میری کہ یہ جو پان یا گٹکا جو بھی یہ یہاں پہ مل رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کا فیوچرز خراب ہو رہا ہے، ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی جا رہی ہے؟ جو لوگ جہاں سے مل رہی چیزیں ان کو کیوں نہیں روکا جاتا ہے؟ تو ویڈیو آپ دیکھیں گے، اس میں دیکھیں گے یہ کہ کتنا، یعنی صرف میں نے 2 فلور تک یہ ویڈیو بنائی ہے، تاکہ جو نا وہ صرف یہاں اس سے اوپر اگر جاؤ تو پتہ نہیں کیا حالات بنے ہوئے ہیں یہاں پہ جناب، جو نا وہ 8 منزل پلازا جو بھی ہو۔ تو پھر بھی میری گزارش ہے گورنمنٹ آف سندھ سے بھی، اور بالا تر ادارے جو ہیں، جو ہمیشہ تنخواہیں لیتے ہیں اپنی چیزوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، لیکن کام نہیں ہو رہا ہے فزیکلی، یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے۔ دیکھیں اگر میں بات کرتا ہوں نا تو میرے لیے 10 رول لاگو ہو جاتے ہیں، میرے اپنے افسر سے 10 رول بتا دیتے ہیں، جی آپ نے وائلیشن کیا ہے، یا یہاں پہ جو چیز ہو رہی ہے وہ ان کو کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ جو یہاں پہ لوگ بدماشیاں کرتے ہیں، جو یہاں پہ کرتے ہیں، جو بلیک میلنگ کرتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ قانون صرف ہمارا ہے اور میری فیملی کے لیے بنایا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو بہرحال ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ میسیج ان عناصر تک پہنچ جائے اور اس طرح کی حرکتوں سے یہ لوگ باز آ جائیں، اور گورنمنٹ آف سندھ کو بھی جاگنا چاہیے۔ یہ جو ادارے نیچے بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ اور ادارے ہیں، کافی سارے اور ادارے ہوتے ہیں، فوڈ والے ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں ایکشن لیتے ہیں ادھر یہاں پہ؟ اب 10 روپے ٹماٹر مل رہے ہیں میرپور خاص میں، یہاں پہ ٹماٹر جناب 160 170 دے رہے ہیں یہاں پہ۔ ریڈی والے سے پوچھو، وہ کہہ رہا ہے جی یہاں پہ کوئی معاملات ہی ایسے چل رہے ہیں کہ بس وہ ایک شاہ صاحب ہیں یہاں پہ جناب، جو نا کوئی یہ ٹاؤن میں جو ہے حیدرآباد ٹاؤن کے اندر جو ہوتے ہیں، وہ ریڈی والے کو 30 روپے دے رہے ہیں، 30 روپے اس کی پرچی کی دیتا ہے، باقی تیری مرضی ہے، جو تو بیچنا ہے بیچ بھائی، تجھے کسی نے نہیں پوچھنا ہے۔ تو کدھر ہے یہ ادارے؟ اگر یہاں سے بھی بولتے ہیں تو میرے جو سینئر افسر تھے وہ مجھے کہتے ہیں یہ بلیک میلنگ میں آتا ہے۔ یار بڑا افسوس کی بات ہے، اب اس کیا بلیک میلنگ میں یہ چیز آتی ہے؟ کسی کو اگر روکو، زیادہ چیز لے رہے ہیں بھائی، اگر 10 روپے ٹماٹر آپ کسان سے خرید رہے تو یہاں پہ ایک مناسب ریٹ کے اندر چیز آپ لوگ دو نا، اس پہ 20 روپے کے اوپر لے لو، 30 روپے اوپر لے لو، ظاہری ٹنوں کے حساب سے مارکیٹ میں آتے ہیں نا ٹماٹر یہاں پہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اپنے صحیح راستے پہ یہ چل پڑے، جنہوں نے دیکھیں ملک یہ ہے ہمارا پاکستان ہے تو ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمارے بچوں کو ہم فیوچر میں کیا دکھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں جا کے دیواریں خراب کرو کسی کی، یا یہ چیزیں خراب کرو۔ تو بہت شکریہ، میرا آج کا یہی ولاگ تھا، یہیں پہ میں اپنی بات کلوز کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔